ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Menyoza. Kini ang 8-1-9 DXUM News and Public Affairs. Sa Davao City, 8-1-9 DXUM. Mayong hapon sa kanilang na masukin di pamina. Welcome to the Balik Hebrew program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras sa 12:30 padalaon sa Lunes at sa dalawang Sabado. Kini si Mori Azaria Gilbert Menyoza uban speakers lawak engineer Julius Lozon Roy Johnson ang station manager. Magatimbay kaning tanan 0929-311-3484. Iksunan ka ninyo nga nag-view sa itong online Facebook Live or sa atong Facebook Live gikan sa PTV 11 o nag-view sa television. Paki-share no, sa inyong mga friends aron sila ma-educate may tungod sa Laws for Humanity na mao kini ang established na Hashem alang-alang sa mga nations outside Israel throughout eternity. Okay? And paki-join sa itong online classes matag Sabado sa gabi, mapong adlaw o sa Miyerkules sa gabi, Bisrat Hashem. Karong umaabot nga sunod Domingo, musugod kita sa lighting sa Feast of Hanukkah Light. And doon kita itigom ni Hana kay Domingo na sa gabi. Magdala kita mga snacks, mga dairy snacks, and then pagka pizza 20 o 21 sa Sabado sa gabi, Domingo sa gabi, doon kita gathering sa 7th and 8th day of the lighting of the Hanukkah. And mga kaigsunan, akong ipaibalusab na nag-layout ta na para sa ato ang center sa Tagum City. Tungod kay dilita makasya sa lugar nga itong tiguman. Kita o nagrenta ta o lote as pagkakaroon pero nanay lead na paliton sa pagkakaroon atong girinta para temporary lang sa atong matukod o wala po kinanglan pa o mga laing documents. So kaninyong abot mo participate mo invest alang sa center nga itigayon sa Tagum City, be a part of it. Kamo mahimong usa sa mga nag contribute alang for the sake of the Torah nga diin makatigom ang mga taga Tagum City. Baruch Hashem, productive ang Tagum. Productive kayo. Very exciting. Okay. Ang igsunan, ang kaisgutan nato mao ang fixing the soul. Ang pag-fix ato ang kalag. In the book of Isaiah, chapter 48, Hashem said, I give you the commandments for your own benefits. Ihatag niya ang iyang Torah para sa atong benefits. Because only the Torah can fix our soul. Only the Torah can fix our lives. Ano nga gusto niya madungga nato ang Laws for Humanity? Because that is the only way that our soul can be fixed. Kung unsa ang iyang mga permissions and prohibitions dapat masayra nato aron nga ang ato ang
adlaw-adlaw nga lifestyle, kini siya mahimong aprobado sa kalangitan. Rambam said, the Torah is the only commandment for humanity. None other else. It is not New Testament. The New Testament is not a commandment for humanity. Only the Torah. Torah lang. And none other else. Ang Torah mao nagtudlo nga si Hashem lang ang Elohim. Exodus 20 verse 2, Anoki Hashem Elohecha Asher Hotzateka Me'eretz Mitzrayim Mibeit Avadim. And then he also informed Adam in the very first time that he commanded the man. In Genesis 2:16, Vayichav Hashem Elohim al ha'adam leimor. Og si Hashem Elohim nagsugo kay Adam. Only the Torah can tell us who is he. Me who? The creator of the heavens and earth. Bori hashamayim of haaretz. Kinsa nag-create sa langit o sa yuta. And it's the Torah telling us the only and true. And that's a genuine. Tungod kay doon ay ubang mga books nagtudlo nga maupod tayo na ilahang creator. The Torah is final and everything that Hashem said is eternal. In the book of Isaiah chapter 40 verse 8, your word will stand forever. Ang pulong ni Hashem mubarog sa walay katapusan. That is the Torah. So it's the Torah who inform us who is the creator of the universe, not other else. It's not Jesus, but it's Hashem, the creator of the heavens and the earth. And it is the Torah who teaches us who is the Savior. Ang Torah lang. Nagtudlok sa manuluas. In Genesis chapter 6, we can find that he saved Noah and his family from the flood. That was Hashem. And he is not Jesus. It's Hashem who saved Noah from the flood. Si Hashem ang nagluwas kay Noah. And then, Genesis 15 verse 7, si Hashem misulti kay Abraham, I am Hashem who brought you out from the Ur Kasdim. According to the Talmudic explanations, Ur Kasdim, usa siya ka fiery furnace ni Nimrod. Nagihulog niya si Abraham because he refused to worship the idol of Nimrod. And it was Hashem who saved Abraham from the fiery furnace. And that's why he said to Abraham, Genesis 15:7, I am Hashem who saved you from the fiery furnace. It was Hashem who saved Israel from Egypt. And it was Hashem
who opened, who split the Red Sea and drowned all the pursuing chariots of Pharaoh. And Israel got saved. And that's why the song in Exodus 15:2, Hashem, Oze vizem yatra, vizem ratya, by Hilil Shawa. Hashem is my strength and my song, and is become my salvation. Hashem is the salvation of Israel. It was Hashem who suspended the decree that was about to be implemented in the city of Nineveh. Nineveh was about to be destroyed, and yet they returned to Hashem. They repented. So only the Torah can tell us who is the true Savior. And that's why Hashem said in Isaiah 43, verse 10, He is the Almighty El, Almighty Elohim. Before Him and after Him, wala na ilahin pa. Before me and after me, no other gods. Isulti ni Isaiah 700 years bago na abot ng New Testament. And then Hashem said, wala na ilahin pa. And then in verse 11, Anoche, Anoche Hashem, Ein Mivladai Moshe. I am Hashem, and besides me, there is no Savior. Wala na ilaing manluluwas pa, gawas lamang kang Hashem. And this is very, very important issue. Mga kabaluta, kinsa jud atong sampiton aron kita maluwas. Kinsa gyud ang ato ang simbahon aron dili ta magilty sa idolatry. That is very, very critical issue. We need to be certain, not to the extent nga nagsimba ka na, absuelto ka na. Kaya pwede ka mo simba sa dili tinuod. Pwede ka mo simba sa idolatry. And that's why in the book of Psalms 145 verse 18, Hashem will answer those who call unto Him, in truth. Matawag si Hashem sa mga nagtawag kaniya or nangamuyo kaniya, calling Him according to the truth, emet, and that is Torah. The Torah is our pattern. Kung musampit ka ni Hashem, be sure that it is according to the Torah, based on the Torah. Tungod kay ang ato ang pagpangamuyo, it must be coupled with emet. It must be coupled with truth. Hashem will answer those who call on Him in truth. Psalms 145 verse 18. Matubag lamang si Hashem sa mga tao na nangamuyo, sumala sa truth. And then, talking about salvation,
That's very, very important issue. Tungod kay if we talk about salvation, kini siya muhatod sa issue sa resurrection from the dead, being a part of the Messianic rule, Messianic era, and to live together with the righteous people in the Olam Haba. So, dili siya simpleng issue. Matod pa sa uban, $1 million question. Nga dapat tubagon based sa Torah. Dili lamang kay mga tumutungo, mga pagpakaroon ingnon, kundi sumala gayon sa iyang gisulti ngadto kang Moshe Rabbeinu o sa mga prophets. Ang mga propeta nga mao ang nag-remind sa usag-usa as mentioned in the book of Malakay 3:22, that is Malakay 4:3 sa mga Christian Bible, that is 3:22 in the Tanakh. Remember the Torah that was given by Moshe, or given to Moshe in Mount Horeb as a right ruling for Israel. The last prophet, dagan pa magbingog last prophet daw ng ilahang mga leaders, but as far as Israel is concerned, ang last prophets mao ang mga miyembro sa 120 men of Great Assembly court ni Ezra in the year 350 BCE to 400. Sila si Zechariah o si Malachi. And according to the sages, Malachi perhaps Mordecai. Sila ang last prophet. Upang hinungdan nga gisilyuhan nila ni Ezra ang scripture. Genesis to Malakay lang, or Genesis to 2 Chronicles sa Tanakh compilation. O kay wala na prophet, gisilyuhan ang scripture. 24 books lang kinatibuk ang kasulatan, 24 ka libro. Ang tungod kay 24 books lang ang entire scripture, pinungdanon nga masayod ta unsa ning 24 books o kinsa ang last prophet, para nga napay magkangkunangkon nga siya daw propeta pod, sila mga propeta. No. It's enough. The issue is closed. The table is closed. Wala na ilang prophet. Zechariah lag Malakay ang last prophets. Therefore, wala na yung musunod nila. Ugbo na nga, sarado na ang silyado ng scripture. And there is no such New Testament. Because that is addition. And as mentioned in the book of Deuteronomy 4 verse 2, ayaw niya dungagi, ayaw niya kuhai, ang mapulong nga iyang gisugo. Bawal dungagan, bawal kuhaan. O kini, giusab sa Deuteronomy 13, verse 1. Nga, ayaw dungagi, ayaw kuhai, nga bisan pa og naay mga prophets, mga dreamers, manggawas, yung pakitag milagro. Ya dadon mo sa laing Elohim, dadon mo sa laing Ginoo. Do not follow that prophet because they are false.
ka seryoso. Tungod kay ang miracle nga diin kitawag siya og outstanding. For us to know who is the true Elohim, o ang miracle nga gipakita sa Egypt. The 10 plagues and the splitting of the Red Sea, the manna and the water that followed them, and the Shekinah that 40 years followed Israel in the wilderness journey. It is enough to prove that the only Elohim is Hashem, the Elohim of Israel. Wala na ilain pa. And only the Torah teaching us this very, very core issue. Kay matag religion, nagtudlo og ilang Ginoo. Nagtudlo og ilang manluluwas. By the way, mga kaigsunan, kini may kong issue sa Messiah. Namagoy, nagiwala pa mamao pagkasabot pa sa Christianity mindset. Kaya pag ingod Messiah, pangutanon naman sila, kasabot ka unsang Messiah? Oo, manluluwas. Dili man na manluluwas. Si Haring David, Messiah man siya. Ang pinakaunag yung Messiah, si Aaron man. Because Messiah means anointed with oil. Gidihugan og lana. Ang pinakaunang Messiah, mao si Aaron. Ang buti masabot, ang pinakaunang gidihugan. Si Aaron as Kohen Agadol. Si King David gidihugan. Meshekho, he's anointed. Si King David. Mauna ang technical origin sa word ng Messiah. And they are not saviors. They are anointed. Likewise, ang Messiah bin David, nga mao ang murol sa Messiah ni Kira, dili siya magluluwas sa kalag. Kaya usa lang ang manluluwas sa kalag, si Hashem lang ang manluluwas sa kalag sa tao, kaya siya naghimo na, gikan niya ang kalag. Ni siya ma. It is a spark of the Creator Himself. Ang ni siya ma, gikan kay Hashem. It is the eternal part of humanity, of a human being. And that nishama will go back to its source someday. And since ang nishama, iyan ni Hashem, gikan kaniya. Spark gikan kaniya. Si Hashem report ang makaluwas na ng nishama. Wala nilain pa. Only Hashem. Ano nga dapat makabaluta that your repentance, my repentance, can save you. Ezekiel 18:21. But the wicked who repents, returns to Hashem, and keep His commands, and execute justice, shall live. He shall live. First and foremost, there is no mediator, there is no advocate, because it says, if the sinner repents, it doesn't mean, kung ang makasasala, muduol mo ni Tampulano, o kunya, si Tampulano po, mo report disko pasayloon mo. No! If the sinner repents, if the wicked repents, because Hashem is accessible and approachable to all, your repentance can touch Him.
your repentance can change the evil of the decree. Ug mo nang hinungdanon kaayo nga masabtan nato nga anybody can approach him. And we need not any advocate. Wala ginahanglang magpatunga-tunga sa tuwa. Magdupa-dupa sa tuwa. Because it is not based on the Torah. The Torah teaching is every time makasala ang tao, pag inulsol, sama kang Cain, there is a direct confrontation between Cain and Hashem. And uban pa nga mga ipasaylo niya. Ano man, inana siya. Nagulat siya sa atong tisyo pa. Maningon si Ramban, ang Misaya di man na makaluwas ninyo. Kaya ang tirod ng Misaya, di man manluluwas. Anointed man siya nga mo rule as king. Ug ang tanang mga nasod, muyukbo niya. Nota na si King James. Kinsa nga di muluwas na to siya. Ikaw ka nang irohang repentance. Mo na muluwas ni mo. Ikaw mismo maginulsol. Ayaw. Sugo ang uban nga. Ipalihog ko diya ginulsol o. Day piso. Ipalihog na ko diya. Mga pangayog pasaylos kung sala. Bayad lang ko. In the book of Leviticus 5 verse 17, ang tao kung nakasala, kunya ang sala ang iyang nahimo, wa siya kabalo nga sala, wa siya kabalo nga nakahimo siya nga sala di ay, he is guilty of his sin. Everybody is guilty. Kitang tanan guilty. Nga naman tungkol sa sala natong nahimo. Ano mga kaigsunan, kinahanglan na ito ang Torah education para kabaluta sa tamang balik. Kabaluta unsang design sa Creator. And that is the Torah for the nations. Dapat nato himuon, and then acknowledge nato si Hashem lang ang Elohim, ang Creator, o siya lang manluluwas. And then perform the commandments that He gave to us. Ayaw pagsimbag idol, ayaw pag-blaspheme sa ngalan, ayaw pag-murder, ayaw panakit og tao, ayaw pag-panapaw, ayaw pag-sexual abuse, respetuhon ang marriage relations, ayaw pangawat, ayaw kaog hayop nga ikaltas ang unod gikan sa buhi, execute kag justice, o si Hashem ang imong Savior. Atong partner speakers lawak, Engineer Julius Lazon, Ray Johnson, the station manager, kini si Mori Azaria, Gilbert Minyosa, mag-imtin kanan. Shalom Alexian, Bilitron. Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Minyoza.